கடந்த வாரத்தில் கடந்த வேதபாட கூட்டத்தில் யூதாவை குறித்து நாம் சில சத்தியங்களை படிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம். From the previous Bible study onwards, we have started to study about certain truths concerning Judah. గత వేదపాట కూటములో కూడా యూదాను గురించి కొన్ని సత్యములు మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము. యూదా ஒரு கோத்திர தலைவன். Judah was a head of a tribe. యూదా అనేవాడు ఒక గోత్రికుడు నాయకుడై ఉన్నాడు. அவன் பிறக்கும் பொழுது அவருடைய தாய் சொல்கிறாள், இப்பொழுது நான் கர்த்தரை துதிப்பேன் என்று சொல்லி யூதா என்று அவனுக்கு பெயர் வைக்கிறார். And while he was born, his mother has told that, now will I praise the Lord, therefore she called his name Judah. అతడు పుట్టినప్పుడు తన యొక్క తల్లి తుదుకు నేను యెహోవాను స్తుతించెదనని యూదా అని పేరు పెట్టి ఉన్నది. యాకోబిன் நான்காவது குமாரன். He was the fourth son of Jacob. యాకోబు యొక్క నాలుగో కుమారుడు. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே துதி என்று சொல்லுகிறது ஒரு முக்கிய ஒரு அம்சமாக பழக்கமாக இருக்க வேண்டும். So in our life, praising or praise should be a most important thing in our life. మన యొక్క జీవితంలో కూడా ఈ స్తుతి అనేది ముఖ్య అంశముగా ఉండవలెను. நமக்கு வருகிற எந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் நாம் நன்றாக ஆண்டவரை சத்தமாக துதிக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும். We should practice to praise God in all circumstances with a loud voice. మనకి ఏ పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క పరిస్థితుల యందు మన యొక్క దేవుణ్ణి బిగ్గరగా మన స్తుతించేవారుగా ఉండవలెను. யூதா முன்புக்கு செல்லும் பொழுது 8 தேசங்களை 8 பட்டணங்களை ஜெயித்ததாக நாம் நியாயாதிபதிகள் 1ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படித்தோம். In Judges chapter 1, we studied that when Judah went in the beginning, or when he went in the foremost part, they were able to capture 8 cities. యూదా ముందుగా వెళ్ళినప్పుడు 8 పట్టణములు వారు జయించి ఉన్నారని న్యాయాధిపతులు 1వ అధ్యాయములో మనం చదివి ఉన్నాము. இந்த பட்டணங்கள் எல்லாமே தேவனுடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாக அல்லது நாம் ஜெயிக்க வேண்டியதான சில சுபாவங்களை காண்பிக்கிறார். So these cities denotes certain characters which even each and every children of God has to overcome in his life. ఈ పట్టణములన్నీ కూడా మన జయించవలసిన దేవుని యొక్క స్వభావములు కూడా కాదు, మనం జయించవలసిన వాటిని చూపుచున్నది. 1ஆம் அதிகாரத்தின் 4, 5, 6 வசனங்களிலே அவர்கள் பேசேக்கை ஜெயித்ததாக நாம் படிக்கிறோம். In Judges chapter 1 and verses 4, 5, 6, we are able to study that they overcame Beshek. న్యాయాధిపతులు 1వ అధ్యాయం 4, 5, 6 వాక్యములు మనం చూచినట్లయితే వారు బేసేకును జయించి ఉన్నారు. பேசேக் என்று சொன்னால் விலங்கு அல்லது சங்கிலி என்ற அர்த்தம். Beshek means fetters or chains. బేసేకు అని చెప్పబడినప్పుడు సంఖ్యలు లేకపోతే బంధకాలని అర్థమై ఉన్నది. பவுலும் சீலாவும் கட்டப்பட்டிருந்த பொழுது துதித்ததினால்தான் அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைத்தது. While Paul and Silas were changed with fetters, while they praised God, they were able to get the deliverance. పౌలును సీలాయు కూడా బంధింపబడినప్పుడు స్తుతించుట ద్వారానే వారికి విడుదల దొరికి ఉన్నది. 7, 8 వచనங்களில் எருசலேமை பிடித்ததாக நாம் படிக்கிறோம். In verses 7 and 8 we are able to study that they captured Jerusalem. 7, 8 వాక్యములు చదివినట్లయితే యెరూషలేమును వారు జయించి ఉన్నారు. అంటే అర్థం சமாதானத்துக்கு விரோதமாக போராடுகிற வல்லமைகளை நாம் துதியின் மூலமாக கீழ்ப்படுத்தலாம் என்றுதான் அந்த அர்த்தம். The meaning of it is that the powers that are working against the peace, we can overcome those powers by praising. సమాధానములకు విరోధంగా వచ్చుచున్న శక్తులన్నిటిని కూడా స్తుతి మూలంగా మనం లోపర్చుకొనవచ్చునని అర్థమై ఉన్నది. மூன்றாவதாக எபிரோன் அல்லது கீரியாத் அர்பா நியாயாதிபதிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 9, 10 வசனங்களிலே நாம் அதை பார்க்கிறோம். Next, in Judges chapter 1 verses 9 and 10, we are able to study about Hebron, which is also called as Kirjath Arba. న్యాయాధిపతులు 1వ అధ్యాయం 9, 10 వాక్యములు చూచినట్లయితే హెబ్రోనును కిర్యాత్ అర్బాను పట్టుకొనిరి. அது ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது. It shows fellowship. అది ఐక్యతను చూపుచున్నది. ஐக்கியத்துக்கு விரோதமாக போராடுகிற எல்லா வல்லமைகளையும் நாம் கர்த்தரை சார்ந்து கொண்டு கர்த்தரை துதிக்கிறதினாலே நாம் ஜெயம் எடுக்கலாம். All powers which are working against the unity or fellowship, by relying upon the Lord and by praising God, we will be able to subdue all those powers. ఐక్యతకు విరోధంగా వచ్చుతున్న శక్తులన్నిటిని కూడా మన స్తుతించుట ద్వారా వాటినన్నిటిని కూడా మన పట్టవచ్చునని చెప్పబడుచున్నది. 17ஆம் வசனத்தில் அவர்கள் தெபீரை ஜெயித்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In 11th verse we are able to study. 11
11ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். In the 11th verse we are able to study that they were able to take hold of Debir. 11వ వాక్యం మనం చూసినట్లయితే దెబీరును వారిని పట్టుకొనిరి. தெபீருக்கு 3 பெயர்கள் இருந்ததாக நாம் கடந்த வேத பாடக்கூடத்தில் படித்தோம். In the past Bible study we studied that this Debir had 3 other names also. ఈ దెబీరుకు 3 పేర్లు ఉన్నవని గత వేద పాఠకూటములో మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము. தெபீர் என்றால் அசரீரி வாக்கு. And we are able to study that Debir means oracle. దెబీరు అని చెప్పడం మన హజ్రేయులకు వాక్కు అయి ఉన్నది. அந்நிய சத்தங்களை நாம் தேவ சத்தமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். And we should அல்லது அந்நிய சத்தங்கள் கேட்கிறதை விட்டு தேவ சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். So we should be people who should remove, or we should not hearken to the strange voices, but we have to hearken to the voice of God. మనం అన్య శబ్దములు విడిచిపెట్టి దేవుని యొక్క శబ్దాన్ని వినేవారుగా మార్చుకొనవలెను. தெபீருக்கு மற்றொரு பெயர் இருந்தது, கிரியாத் சன்னா, அதனுடைய மற்றொரு பெயர். And the other name of Debir was Kirjat Sena. దెబీరుకి ఇంకో పేరు కలదు కిరియాసన్నా. அது சிட்டி ஆஃப் லேர்னிங், கற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களின் பட்டணம். It was called the city of learning. అది నేర్చుకొనవలసిన పట్టణమై ఉన్నది. நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். And we should be the people who are learning from our God. మనం దేవుని యొద్ద నేర్చుకున్నవారుగా ఉండవలెను. அதற்கு மூன்றாவது பெயர் கிரியா செபேர் என்று சொல்லப்படுகிறது. And other name of that is Kirjat Sefer. మూడవదిగా దాని యొక్క పేరు కిరియా సెఫేరు. புத்தக நகரங்கள், புத்தக நகரம். It's the land of books. పుస్తకము యొక్క నగరమై ఉన్నది. பூர்வீக தகவல்கள் எல்லாம் அங்கே சேர்த்து வைத்திருந்தார்கள். All the ancient records were gathered and they were stored in that place. పూర్వీకమైన కాగితాలన్నిటిని కూడా వారు చేర్చుకొనిరి. நம்முடைய ஜீவியத்துல கூட சில சந்தர்ப்பங்களில் சில பழைய காரியங்களை மனதில் வைத்திருப்போம், அவைகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். In our life also we would have kept certain old things as old records in our mind, and we have to overcome those things also. మన యొక్క జీవితంలో కూడా పాత కార్యములు మన యొక్క మనసులో పెట్టుకొని వచ్చినా వాటిని అన్నిటిని కూడా మనం తొలగించుకొనవలెను. இதெல்லாம் கடந்த வேதவாட கூட்டத்திலே தியானித்தோம். We meditated all these things in the past Bible study. వీటినన్నిటిని కూడా గత వేద పాఠ కూటములో మనం ధ్యానించి ఉన్నాము. இன்றைக்கு கர்த்தர் தருகிற கிருபையின் அடிப்படையிலே அடுத்த 4 பட்டணங்களை நாம் சிந்திக்க போகிறோம். As per the grace which God is going to give, we will meditate the other 4 cities today. ఈ దినాన కూడా దేవుని చిత్తమైతే ఇంకా 4 పట్టణములు మనం ధ్యానించబోచున్నాము. దేవుని వచనங்கள் நமக்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படி கொஞ்ச நேரம் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். 5வது பட்டணம் சேபாத். 17ஆம் வசனத்தை தயவு செய்து படியுங்கள். நியாயாதிபதிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். Judges chapter 1 and verse 17. న్యాయాధిపతులు 1వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము. யூதா தன் சகோதரனாகிய சிமியோனோடு கூட போனான். அவர்கள் சேப்பாத்தில் குடியிருக்கிற கானானியரை முறியடித்து அதை சங்காரம் பண்ணி அந்த பட்டணத்திற்கு ஓர்மா என்று பெயரிட்டார்கள். And Judah went with Simeon his brother, and he slew the Canaanites that inhabited Zebeth and utterly destroyed it, and the name of the city was called Hormah. இங்கே யூதா தன் சகோதரனாகிய சிமியோனோடு கூட சேர்ந்து கொண்டதாக படிக்கிறோம். Here we are able to study that Judah joined together with his brother Simeon. ఇచ్చట యూదా తమ సహోదరులైన షిమోనియులతో కలుసుకొని ఉన్నారని చదువుచున్నాము. அதை நாம் எப்படி விளங்கிக் கொள்ளலாம், எப்படி இதுக்கு అర్థపడతலாம்? How we can give an interpretation or give a meaning for that? ఇది ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకొనుచున్నాము? யூதா என்றால் துதி. Judah means praising. యూదా అంటే స్తుతి అని అర్థము. சிமியோன் என்றால் கர்த்தர் என்னை கேட்டருளினார் என்று சொல்லி சிமியோன் என்று வைத்தார். அதனுடைய அர்த்தம் அது ஜெபத்தை காண்பிக்கிற வசனம். And Simeon means the Lord heard me, and it shows experience of prayer. షిమియోను అని చెప్పబడిన యెహోవా నా యొక్క మొర్ర విని ఉన్నారంటే అది ప్రార్థన జీవితాన్ని చూపుచున్నది. ஆதியாகமம் 29ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனத்திலே நான் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டதை கர்த்தர் கேட்டருளி என்று சொல்லி அவனுக்கு சிமியோன் என்று பெயர் வைக்கிறார். Genesis chapter 29 and verse 33 we are able to see that because the Lord hath heard that I was hated, he hath therefore given me this son also, and she called his name Simeon. ఆదికాండము 29వ అధ్యాయం 33వ వాక్యంలో కూడా నేను ద్వేషింపబడుతున్న సంగతి యెహోవా విన్నాడు గనుక అతనికి షిమియోన్ అని పేరు పెట్టెను. எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஜெபமும் துதியும் இது ரெண்டும் சேரும் பொழுது ஒரு பெரிய ஜெயத்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறது. In our life, when prayer and praising
joins together, it brings us a great victory for us. మన యొక్క జీవితములో కూడా స్తుతి ప్రార్థన జీవితం మనకు ఉండినట్లయితే గొప్ప జయాన్ని మనకు కలుగజేయుచున్నది. இவர்கள் இப்பொழுது சேப்பாத் என்ற தேசத்துக்கு விரோதமாய் போகிறார்கள். Now they both together go against the land of Sephat. ఇప్పుడు కూడా వీరు జేఫాతు అనే నగరమునకు విరోధంగా వెళ్ళుచున్నారు. சேப்பாத் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் காவல் கோபுரம். Sephat means watchtower. జేఫాతు అన్న నగరం యొక్క అర్థం ఏమిటంటే కాపలి యొక్క గోపురమై ఉన్నది. பூர்வ காலங்களிலே இப்பொழுது கூட உண்டு. பூர்வ காலங்களிலே மதில்களிலே மற்ற இடங்களிலே உயரமான கோபுரங்களை கட்டி அதிலே காவல்காரர்கள் இருப்பார்கள். In previous ancient days, upon walls and other great things, they will build up watchtowers, and there will be watching people watches over there. పాత కాలంలో మనం చూచినట్లయితే గోపురములు కట్టి వాటి యందు కావలి వారు ఉండగలరు. இது நம்முடைய ஜீவியத்துல படிக்கும் பொழுது காவல் கோபுரம் என்று சொல்லுகிறதும் கூட அது ஜெபத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். And while we say about this watchtower is also related to prayer life. ఈ కావలి గోపురం అని చెప్పబడినప్పుడు అది ప్రార్థనా జీవితానికి సంబంధింపబడినదిగా కనబడుచున్నది. యేసయ్యా தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 62ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது 6ஆம் வசனத்தில் எருசலேமே உன் மதில்களின் மேல் பகல் முழுவதும் ராம் முழுவதும் ஒரு காலம் மௌனமாயிராத ஜாமக்காரரை நான் கட்டளையிடுவேன். In Isaiah chapter 62 and verse 6 we read that I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day or night. యెషయా గ్రంథము 62వ అధ్యాయం 6వ వాక్యములు మనం చూచినట్లయితే యెరూషలేమా నీ ప్రాకారము లేదా నేను కావలి వారిని ఉంచి ఉన్నాను. ஒரு காவல் கோபுரம் என்று இருக்குமானால் அதிலே காவல் காக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். If there is a watchtower, then there are also watchmen who will be watching from the towers. కావలి గోపురము లేదా ప్రాకారం ఉండినట్లయితే దాని యందు కావలి కాచేవారు కూడా ఉండగలరు. இந்த பட்டணத்தை பிடித்து அதற்கு ஓர்மா என்று பெயரிட்டார்கள். And they took hold of that city and they called that city Hormah. ఈ పట్టణం వారు పట్టుకున్న తర్వాత దానికి హోర్మా అని పేరు పెట్టిరి. இந்த ஓர்மா என்றால் கர்த்தருக்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட ஒரு இடம் என்று அர்த்தம். A Hormah means a place which is dedicated to the Lord. ఈ హోర్మా అంటే దేవునికి ప్రతిష్ఠ చేయబడిన ఒక స్థలమై ఉన్నది. சுருக்கமாக சொல்லும் பொழுது இந்த காவல் கோபுரங்கள் ஆண்டவருக்கு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஜெபிக்கும்படியாகவே தங்களை தத்தம் செய்தவர்களை இந்த வசனம் காண்பிக்கிறார். This watchtower is something in which it is dedicated to the Lord and ఈ హోర్మా ஆண்டவருக்காகவே அந்த ஜெபிக்கும்படியாகவே தங்களை லைஃபை டெடிகேட் பண்ணவர்கள். And those people who have dedicated their life only to pray to God. ఈ హోర్మా అని చెప్పబడినప్పుడు దేవుని కొరకై ప్రార్థన చేయడానికి తమ్ములు తామే అప్పగించుకున్న వారని అర్థమై ఉన్నది. இது சேப்பாத் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இதுல கானானியர்கள் குடியிருக்கிறதாக அந்த வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். And in this city of Sephat we are able to study that Canaanites have inhabited in that place. ఈ జేఫాతులో మనం చూచినట్లయితే కానానీయులు వారు కాపురం ఉండేది. இதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? What's the spiritual meaning out of it? దీని యొక్క ఆత్మీయ అర్థం ఏమిటి? ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அவன் செபிக்க விடாதபடி ஆண்டவரை துதிக்க விடாதபடிக்கு போராடுகிறதான சில கானானியருடைய ஆவிகள் அவர்களுக்கு இருக்கும். Some spirits of Canaanites will be found in them that will not make them to pray or praise to God. దేవుని యొక్క బిడ్డలు కూడా స్తుతించకుండా ప్రార్థన చేయకుండా కానానీయుని యొక్క ఆత్మలు అనేది వారిని అడ్డగించును. ஒரு ஜெப ஊழியம் ஒரு துதி ஊழியம் என்றால் அந்த ஊழியத்தை நாம் தேவன் விரும்புகிறது பிரகாரம் செய்ய விடாதபடிக்கு போராடுகிறதான சில பொல்லாத சுபாவங்கள் தான் அங்கு சொல்லப்படுகிற கானானியர்கள். These Canaanites which are mentioned in this place are the spirits that will hinder us that we may not please God or do praising ministry and prayer ministry as per the delight of the Lord. స్తుతి ప్రార్థన అనేది కూడా దేవునికి తగినట్లుగా మనం చేయకుండా మనల్ని అడ్డగించే చెడ్డ ఆత్మల యొక్క సమూహమని ఇక్కడ కానానీయులుగా చెప్పబడుచున్నది. జెబికిற ஒவ்வொருவரும் காவல்காரர்கள் தான். Each and every person who is praying or watchman. ఇచ్చటున్న మనం ఒక్కొక్కరము కూడా కావలి వారమై ఉన్నాము. எனவேதான் ஆண்டவர் எரேமியாவையும் பார்த்தும் எசேக்கியேலையும் பார்த்து சொல்கிறார், மனுபுத்திரனே
உன்னை நான் ஒரு காவல்காரனாக வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். So only the Lord looking upon prophets of like Jeremiah and prophet Ezekiel, he is Lord is saying, oh man of God, I have set you as a watchman. అందువల్ల యెహోవా ఎస్కేల్ని ఇర్మియా ప్రవక్తలను చూచి మిమ్మల్ని కావలివారిగా నేను ఉంచి ఉన్నానని చెప్పుచున్నాడు. ఎసేకియల్ 3వ అధికారం 17వ వచనం. Ezekiel 3:17. ఎస్కేల్ 3వ అధ్యాయం 17వ వాక్యము. மனுபுத்திரனே, உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவலாளனாக வைத்தேன். நீ என் வாயினாலே வார்த்தை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக. நான் உன்னை ஒரு காவல்காரனாக வைத்திருக்கிறேன். I have made thee a watchman. నేను నిన్ను కావలివానిగా నియమించి ఉన్నాను. இந்த காவல்காரன் என்ன செய்ய வேண்டும்? What does this watchman have to do? ఈ కావలివాడు ఏం చేయవలెను? அவன் விழிப்பாக இருந்து சம்பவிக்க வேண்டிய காரியங்களை அறிந்து ஜனத்தை எச்சரிக்க வேண்டும். And he should be watchful and he should warn the people about the things that are going to happen. అతడు మెలకుగా ఉండి సంభవించుచున్న కార్యములన్నిటిని కూడా జనులకు హెచ్చరించవలెను. அதற்கு விரோதமாக இருக்கிற வல்லமைதான் அந்த காவல் செய்கிற அந்த 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 விசேஷமான ஊழியத்தை செய்ய விடாதபடிக்கு போராடுகிறதான வல்லமைகள். And these powers are the powers that are hindering that they could not do this type of ministries. ఈ యొక్క శక్తులే కూడా మనం చూచినట్లయితే కావలు కాయకుండా అడ్డగించే ఆత్మలై ఉన్నవి. அவர்கள் ராக்காலம் முழுவதும் பகற்காலம் முழுவதும் தன்னுடைய காவலிலே தரித்திருக்க வேண்டும். Day and in full night time they have to stay hold in their watching time. వారి రాత్రి మగళ్ళు మనం చూచినట్లయితే కావలి కాయవారుగానే ఉండవలేను. நடக்க வேண்டிய சம்பவங்களே ஜனத்துக்கு எச்சரிக்க வேண்டும். They have to warn the things that are going to happen. జరగబోచున్న సంభవాలన్నిటిని కూడా జనులకు హెచ్చరించవలెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இந்த சேபாத் என்ற பட்டணத்தை ஓர்மாவாய் மாற்ற வேண்டும். We have to change the city of Sephat unto Homa. ఈ యొక్క సేఫాతు అని ఈ పట్టణాన్ని కూడా హోర్మా పట్టణముగా మార్చవలెను. அதற்கு தான் நாம் தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்கிறோம். For that only we are waiting in the presence of God. అందుకొరకే దేవుని యొక్క సన్నిధానములో మనం కనిపెట్టుచున్నాము. தேவன் விசேஷித்த கிருபை கொடுத்தால் ஜெபிக்கும்படியாகவே அது சிலர் ஆண்டவர் அப்படியே பிரதிஷ்டை பண்றார். சிலருக்கு ஜெபிக்கிறதே வேலையாக ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். While the Lord gives us some special grace for certain people, the Lord is giving them as a dedication that they will be only praying to God. దేవుడు కొంతమంది చూచినట్లయితే వారు ప్రార్థన చేయుట కొరకే నిర్ణయించి నియమించుచున్నారు. అదన ఆరంభத்திலே சொன்னேன், யூதாவும் சிமியோனும் சேர்ந்து கொண்டார்கள். And that's why I told at the initial point itself, Judah and Simeon joined together. నేను ప్రారంభంలో చెప్పినట్లుగా యూదా షిమియోను కలుసుకొనిరి. கடந்த வாரம் இந்த நாகர்கோயில் கன்வென்ஷனுக்காக போயிருந்தேன். Last week I went for a convention in Nagarkoil. గత వారం కూడా నేను నాగర్కోయిల్ కన్వెన్షన్ కు వెళ్ళి ఉన్నాను. இரண்டாம் நாள் பகற்காலத்திலே கொஞ்ச நேரம் சில சகோதரர்கள் வந்தார்கள் என்று பார்க்க. And the second day at the noon time certain brothers came to see me. రెండో దినాన పగటి వేళయందు కూడా నన్ను సహోదరులు చూడడానికి వచ్చింది. நாங்கள் சில காரியங்கள் அவங்க சில டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. கொஞ்ச நேரம் பேசி விட்டு ஜெபிக்கலாம் என்றோம். 2 3 4 பேர் சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம். And they had certain doubts and I cleared those doubts and after that I told, let us join together and pray for like 4 brothers has come during that time. కొన్ని సందేహాలు కూడా నా దగ్గర అడిగి తర్వాత 4-5 కలిసి ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించి ఉన్నాము. అవి కూడి ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஜெபித்த பிற்பாடு ஒரு சகோதரன் சொன்ன, மனசு ரொம்ப துக்கமா இருந்தது, ஜெபிச்ச பிற்பாடு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு, மனதில் ஒரு பெரிய ரிலீஃபா இருக்குன்னு சொன்னார். And one brother, he told, after praying for 3/4 of time, he told, before that I was very much grieved and burdened, but after praying my mind is now very relieved. కొంతసేపు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఒక సహోదరుడు చెప్పి ఉన్నాడు, మనసు అనేది గొప్ప దుఃఖంలో ఉండి ఉన్నది, అయినప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప సంతోషం కలిగి ఉన్నదని చెప్పి ఉన్నాడు. அருமையானவர்களே, தேவன் நமக்கு ஒரு நல்ல வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறார். Dear child of God, God has opened unto us a good door in front of us. ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు గొప్ప ద్వారాన్ని మన కొరకు తెరిచి இந்த காவல் கோபுரத்துக்குள்ளே குடியிருக்கிறதான கானானியர்களே விரட்டும்படியாக இந்த நாட்களில் சபை விழிப்பாக இருக்க வேண்டும். In these days the church should be awakeful and should be watchful that they should chase away these Canaanites who are being inhabited in these watchtowers. ఈ కావలి గోపురములో ఉండిన కానానీయుల్ని కూడా తరమబడడానికి ఈ దినాల్లో మనం మెలకువగా ఉండవలెను. இந்த வேளையில கூட கொஞ்ச நேரம் கரங்களை உயர்த்தி நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் போராடுகிற அந்த கானானி ஆவிகள், துதிக்க விடாதபடி செவிக்க விடாதபடி போராடுகிற துஷ்ட ஆவிகளை ஆண்டவர் மடங்கடிக்க முடியாய் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி சத்தமாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஆமென். கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம்.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shabala karabala karabahadiatuda. Hallelujah. Hallelujah. Amen. அதை நாம் ஆண்டவருக்கு நம்மை பிரதிஷ்டை செய்வோமாக. Let us dedicate this thing for our Lord. దాని కొరకు దేవునికి మనం ప్రతిష్ఠ இந்த చేసుకుందాం. வேதபாட கூட்டத்திலே ஒரு பிரதிஷ்டை செய்வோம். In this Bible study, let us make a dedication. ఈ వేద పాఠ కుటుంబంలోనే మనల్ని ప్రతిష్ఠ கர்த்தாவே, చేసుకుందాం. என்னுடைய ஜீவியம் ஒரு காவல் கோபுரம். My Lord, my life is a watchtower. ప్రభువా, నా యొక్క జీవితం అనేది కావలి గోపురమై ఉన్నది. நான் ஒரு காவல்காரன். I am a watchman. నేను ఒక కావలి వార్నును. அவனுடைய காவல்காரர்கள் என்று ஒரு வசனத்தை சொல்லிட்டு 12 காரியங்கள் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And I'm saying about a watchman, and there are 12 points mentioned about those people. కావలి వారిని గురించి 12 కార్యములు అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నవి. வாசிக்கவனா நீங்க வீட்ல போய் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். And you can go home and read that verse. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి వీటిని చదువుకొనుడి. ஏசாயா 56:10 அவனுடைய காவல்காரர்கள் என்று சொல்லி 12 குற்றச்சாட்டுகள் அந்த காவல்காரரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. Isaiah chapter 56 and verse 10, his watchman is mentioned and 12 accusation is mentioned about them. యెషయా గ్రంథము 56వ అధ్యాయం 10వ వాక్యంలో చూచినట్లయితే వారి యొక్క కాపర్ల గురించి 12 దోషముల గురించి అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది. அங்கே ஆரம்பித்த அந்த வசனம் 57 கடைசில தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, முடிகிறது. துன்மார்க்கன் என்று அது முடிகிறது. And that verse starting from that 56 verse chapter verse 10 and ends in 57 chapter verse last verse that man is wicked. దాని గురించి 57వ అధ్యాయం చివరి వాక్యమందు దుష్టులని ముగింపబడుచున్నది. அந்த 20 21 வசனங்களிலே சொல்லப்பட்ட துன்மார்க்கர் என்று சொல்லுகிறது அந்த காவல்கார வேலையை சரியாய் செய்யாதவர்கள் தான். The wicked which is mentioned in verses 20 and 21 are those watchmen who did not do the duty in a correct way. 21వ వాక్యంలో కూడా దుష్టులని చెప్పబడినప్పుడు వారి యొక్క కావలి పని అనేది వారిగా సరిగా చేయకపోవట ద్వారానే. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இரண்டாவது விஷயத்துக்கு அடுத்ததாக இந்த யூதாவும் சிமியோனும் சேர்ந்து மேற்கொண்ட 6வது பட்டணத்தை குறித்து படிக்கலாம். Next we can study about the 6th city which Judah and Simeon joined together and took hold of it. తర్వాత యూదా షిమియోను కలుసుకొని వారు జయించిన 6వ పట్టణం గురించి చదవబోతున్నాము. 18వ వచనத்தை படியுங்கள். Verse 18. 18వ వాక్యము. யூதா காசாவையும் அதன் எல்லையையும் அஸ்கலோனையும் அதன் எல்லையையும் எக்ரோனையும் அதன் எல்லையையும் பிடித்தான். Also Judah took Gaza with the coast thereof, and Askelon with the coast thereof, and Ekron with the coast thereof. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இது 3 பட்டணங்களும் பெலிஸ்தியரின் 3 பிரதானமான பட்டணங்கள். These 3 cities are the important cities of Philistines. ఈ యొక్క 3 పట్టణం ఫిలిస్తీయుల యొక్క 3 ముఖ్యమైన పట్టణములు அதில் இந்த ఉన్నవి. காசா பெலிஸ்தியரிலே மிக முக்கியமான பட்டணம். Among them this Gaza was the most important city in the land of Philistines. ఈ గాసా పట్టణం అనేది ఫిలిస్తీయుల యొక్క ముఖ్య పట్టణమై ఉన్నది. சில இடங்களிலே இந்த காசா ஆசா என்றும் சொல்லப்படுகிறது. And this Gaza is also mentioned in certain places as Asa. కొన్ని స్థలాల్లో కూడా ఈ గాసాను ఆసా అని చెప్పబడి ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. காசா என்றால் பலமுள்ள அல்லது ஸ்ட்ராங் என்று அர்த்தம். Gaza means strong. గాజా అని చెప్పబడినప్పుడు బలమైనదని అర్థము. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு விரோதமாக இந்த பெலிஸ்தரின் தேசமாகிய காசா போல சில ஸ்ட்ராங் அல்லது பலமுள்ள சில வல்லமைகள் அவளுக்கு விரோதமாக எழும்பும். Against children of God, like unto this Gaza, some strong powers will rise against them. దేవుని బిడ్డలకు విరోధంగా కూడా ఈ గాసా పట్టణంలో అనేక బలమైన కార్యములు లేపబడుచున్నవి. சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் காசாவின் பாதகத்தை குறித்து எழுதியிருக்கிறார்கள். And the Syrian small prophets and the small prophets has mentioned about this Gaza. ఈ చిన్న ప్రవక్తలు కూడా గాసా పట్టణం గురించి కొన్ని కార్యములు చెప్పితిరి. ఆమోస్ 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం. Amos 1:6. ఆమోస్ 1వ అధ్యాయం 6వ వాక్యము. கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், காத்சாவினுடைய 3 பாதகங்களின் நிமித்தமும் 4 பாதகங்களின் நிமித்தமும் நான் அதன் ஆக்கினை திருப்ப பாட்டேன். அவர்கள் சிறைப்பட்டவர்களை ஏதோமியரிடத்தில் ஒப்புவிக்கும்படி முழுதும் சிறையாக்கினார்களே. சிறைப்பட்டவர்களை முழுவதும் சிறையாக்குகிறார்கள். Because they captivate completely. వీరు చెరపట్టబడిన వారిని పూర్తిగా చెరలోనికి తీసుకుని వెళ్ళొచ్చున్నారు. గాసావిన్ పాదకங்கள். And these are the transgressions of Gaza. ఇవన్నీ కూడా గాసా యొక్క దోషములే ఉన్నవి. சிறைப்பட்டவர்களை அப்படி இன்னும் சிறையாக்குகிறார். And captivate the whole captivity. పట్టబడిన వారిని కూడా చెరగొని పోవచ్చున్నారు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. சில வேளைகளிலே
ஆவிக்குரிய மனுஷர்களுக்கு சில போராட்டங்கள் அல்லது மிகவும் திடகாத்திரமான ஒன்றுமே செய்ய முடியாத சில பிரச்சனைகளை சாஸ் கொண்டு வருவார். Sometimes Satan brings some strong powers or some big problems against people that they will be unable to do anything against those strong powers. కొన్నిసార్లు ఆత్మీయ జీవితంలో మనం చూచినట్లయితే ఏమి చేయకూడని ఒక స్థితికి సాతాను తీసుకుని వచ్చుచున్నాడు. ఉదాహరణமாக நீங்கள் சிம்சோன் எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன். சிம்சோன் அதிகமாக சிறைப்பட்டு கிடந்த எந்த ஊரு? For example, சிம்சோன் மாவரைத்தது, சிறைப்பட்டது, இது எல்லாமே இந்த காசாவில் தான் நடந்தது. For example, let us take Samson, who was mighty man, and all the things that he has done, he was captivated and did and was a prisoner. Everything happened in the land of Gaza. సంసోను కూడా బహుగా పట్టబడిన పట్టణం అనేది కూడా ఈ గాసా ఉన్నది. அவனை பிடித்து காசாவுக்கு கொண்டு போனார்கள். And they captured him and took him to Gaza. అతన్ని పట్టుకొని గాసా పట్టణంలో తీసుకొని వెళ్ళిరి. 16వ అధికారం 21వ వచనం న్యాయాధిపతిகள். Judges chapter 16 and verse 21. న్యాయాధిపతులు 16వ అధ్యాయం 21వ వాక్యము. பெலிஸ்தர் அவனை பிடித்து அவன் கண்களை பிடுங்கி அவனை காசாவுக்கு கொண்டு போய் அவனுக்கு 2 வெண்கல விலங்கு போட்டு சிறைச்சாலையிலே மாவரித்து கொண்டிருக்க வைத்தார்கள். பாருங்கள், இவனை அதிகமாக துன்புறுத்தின சிறைப்படுத்தின ஒரு இடம்தான் காசா. Gaza is a place in which he suffered much and in which he was imprisoned. ఇతనే అత్యధికంగా బాధపరిచిన పట్టణమే గాసా ఉన్నది. அப்படி சில பெலிஸ்தரின் ஆவிகள் தேசத்திலே கிரியை செய்கிறது. So certain powers of Philistines are working in their land. ఇటువంటి ఫిలిస్తీన్ల యొక్క ఆత్మలు దేశములో క్రియ చేయుచున్నవి. ஆனால் ఇవర్గలో இந்த காசாவையும் அதன் எல்லைகளையும் பிடித்தார்கள். But they took hold of Gaza and this coast. వీరైతే ఆ గాసాను దాని యొక్క సరిహద్దులను పట్టుకొనిరి. உன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக எப்பேற்பட்டதான வல்லமையா இருந்தாலும் ஜபத்தின் மூலமாக, துதியின் மூலமாக நீ அதை மேற்கொள்வது உறுதி. Against your life, spiritual life, whatever sort of powers may come against you, by prayers and by praising you will be able to surely overcome against those powers. నీ యొక్క జీవితమునకు విరోధంగా ఎటువంటి శక్తి లేచినప్పటికీ ఈ స్తుతి ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా వాటిని పట్టుకొనగలవు. இந்த சிம்சோன் தேவனை விட்டு பின்வாங்கின ஒரு மனுஷன்தான். This Samson was a person who backslided himself from the Lord. ఈ సంసోను కూడా దేవుని విడిచిపెట్టిన ఒక మనుషుడే. ஆனால் இந்த காசாவில் அவன் பண்ண ஜெபம் என்ன? But what was the prayer that he prayed in Gaza? అయినప్పటికీ గాసానందు అతడు ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థన ఏమిటి? 16వ అధికారం 28వ వచనం. Chapter 16 verse 28. 16వ అధ్యాయం 28వ వాక్యము. அப்பொழுது சிம்சோன் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு, கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நான் என் 2 கண்களுக்காக ஒரே தீர்வையாய் பெலிஸ்தர் கையிலே பழி வாங்கும்படிக்கு இந்த ஒரு விசை மாத்திரம் என்னை நினைத்தருளும், தேவனே பலப்படுத்தும் என்று சொல்லி சிம்சோன் அந்த வீட்டை தாங்கி நிற்கிற 2 நடுத்தூண்களில் ஒன்றை தன் வலது கையினாலும் மற்றொன்றை தன் இடது கையினாலும் பிடித்துக்கொண்டு, என் ஜீவன் பெலிஸ்தரோட கூட மடிய கடவுது என்று சொல்லி பலமாய் சாய்க்க அந்த வீடு அதில் இருந்த பிரபுக்கள் மேலும் எல்லா ஜனங்கள் மேலும் விழுந்தது. இவ்விதமாய் அவன் உயிரோடு இருக்கையில் அவனால் கொல்லப்பட்டவர்களை பார்க்கிலும் அவன் சாகும்போது அவனால் கொல்லப்பட்டவர்கள் அதிகமாக இருந்தார்கள். இந்த சிம்சோன் ஜெபித்தது இந்த காசாவில் தான். So at this Gaza only Samson prayed. ఈ సంసోను ప్రార్థన చేసినందు గాసాని ఎందే ప్రార్థన చేసెను. நீங்கள் சிம்சோனின் ஜெபங்கள் என்று படித்தால் நல்ல சத்தியங்களை விளங்கிக் கொள்ளலாம். While you study about the prayers of Samson, we can get good truths from those prayers. సంసోను యొక్క ప్రార్థనలు చూచినట్లయితే గొప్ప సత్యములు మనం తెలుసుకోగలము. 15వ అధికారం 18వ వచనத்திலே அவன் ஒரு ஜெபம் பண்ணுகிறான். சிம்சோனின் ஒரு ஜெபம். In Judges chapter 15 and verse 18 we are able to study a prayer of Samson there. 15వ అధ్యాయం 18వ వాక్యమందు సంసోను అక్కడ ప్రార్థన చేయుచున్నాడు. ஆனால் இந்த இடத்துல அவன் இந்த காசாவிலே கண்கள் போனவனாய் ஒரு பரிதாபமான நிலவரத்திலே நின்று கொண்டு அவன் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான். But it Gaza, in a pitiable situation, losing both his eyes, he was praying a prayer to the Lord. ఈ గాసానందు కూడా అతడు కన్నులు లేనివాడిగా దేవునికి ముందు అతడు మొర్రపెట్టి ప్రార్థన చేసిన వాడుగా ఉండెను. உண்மையாகவே அன்றைக்கு உண்டான தோல்வி, அந்த பெலிஸ்தியர் இருந்த முக்கியமான அதிகாரிகள் எல்லாம் இருந்தார்கள். அன்றைக்கு அத்தனை பேரும் அடிந்தார்கள். On the time there are many big lords who are the most important captains on the time, and everyone were killed during the time. ఆ సమయంలో కూడా ఫిలిస్తీయుల యొక్క సర్దారులందరూ కూడా అక్కడ ఉండబడి వారందరూ కూడా అక్కడ చనిపోయిరి. அந்த வீட்ல யார் இருந்தார்கள்? Who were at that house? ఆ యొక్క ఇంటిలో ఎవరు ఉండిరి? 27వ వచనத்திலே
அங்கே பெலிஸ்தரின் சகல பிரபுக்களும் வீட்டின் மேல் புருஷ ஸ்திரீகள் ஏறக்குறைய 3000 பேர் அங்கே இருந்திருக்கிறார்கள். And the house was filled with lords of Philistines, and there were men and women, and there were 3000 people at the house. అక్కడ ఫిలిష్తీయుల యొక్క సర్దారులు మనం చూచినట్లయితే 3000 మంది అక్కడ వచ్చిరి. எல்லாம் அழிந்து போனார்கள். Everyone were killed. అందరూ కూడా నశించిపోయిరి. நம்முடைய தேவன் ஜெபத்தை கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். Our God is a God who is hearing, hearkening to our prayers. మన యొక్క దేవుడు మన యొక్క ప్రార్థన ఆలకించేవాడుగా ఉండి ఉన్నాడు. இங்கே யூதா காசாவை மேற்கொள்ளுகிறார். Here Judah is overcoming Gaza. ఇక్కడ యూదా కూడా గాసాను మేల్కొనెను. ஒருவேளை சிம்சோனை போல ஏதோ ஒரு ஆபத்துல சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? Are you like unto Samson, who has been entangled into a certain problem? ఒకవేళ సంసోను వలె ఆపదలోను చిక్కుబడి నువ్వు అలమటించుచున్నావా? அந்த காசாவுக்கே நீ போய் விட்டாயா? Have you gone to that same Gaza? ఆ గాసాకే నువ్వు వెళ్ళి ఉన్నావా? அங்கே கண்கள் அவனுக்கு குருடாக்கப்பட்டிருந்தது. And at that place his eyes were blinded. అక్కడ కన్నులు లేని వాడుగా గుడ్డివాడుగా அவனுடைய ఉండెను. முடிகள் எல்லாம் சிரைக்கப்பட்டாயிற்று. His hands were cut off. వారి యొక్క సంఖ్యలను కూడా ஒரு பெரிய நியாயாதிபதி, ஒரு பரியாசக்காரனை போல பரியாசம் அல்லது வேடிக்கை காட்டுகிறவனாக இப்பொழுது அவன் காணப்படுகிறார். He was a great judge, but now he was a person who was been scorned by all people. అక్కడ పరిహాసం చేయబడే వారితో కూడా అతడు ఉంచబడి ఉన్నాడు. எல்லாரும் அந்த இடத்துக்கு போய் ஜெபிக்கணும்னு நான் சொல்லல. And I'm not saying that everyone has to go to that place and pray. అందరూ ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయాలని చెప్పలేదు. ஒருவேளை நீ அறியாமல் அந்த இடத்தில் போய் இருந்தாலும் கர்த்தர் இன்றைக்கு இரவு உனக்கு ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார். Sometimes unaware, if you have gone to that place also today, the Lord wants to reveal something to you today. ఒకవేళ ఆ స్థలానికి మీరు వెళ్ళబడినట్లయితే ఈ యొక్క కార్యమును మీకు బయలుపరుచుచున్నాడు. கர்த்தாவே தேவனே என்னை பலப்படுத்தும். அதுதான் அவனுடைய ஜெபத்தின் முக்கியமான அம்சம். The most important thing of his prayer is, oh Lord, strengthen me. దేవా నన్ను బలపరచుమని అతడు ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడు. காசா என்றால் strong. Gaza means strong. గాజా అని చెప్పబడినప్పుడు బలమైనది. ஜெபத்தை அவன் கேட்கிறான், கர்த்தாவே நீர் என்னை பலப்படுத்தும். But at that time he is praying to the Lord, oh Lord God, strengthen me. యెహోవా నన్ను బలపరచుమని అతడు ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడు. அவனை விட்டு விலகி போனதான வல்லமை மறுபடியும் அவனுக்குள்ள வந்தது. The strength which departed out of him came back again to him. అతడి యొద్ద నుండి తొలగింపబడిన శక్తి తిరిగి అతనికి వచ్చి ఉన్నది. அந்த பெரிய தூண்களை இடித்து தள்ளி அவன் எல்லாமே அங்க மடிந்து போனார்கள். He pushed down the 2 pillars of the house and everyone were killed at the time. అక్కడ స్తంభాలను పడద్రోసి అక్కడ ఉన్న వారినందరిని కూడా చంపి ఉన్నాడు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எப்பேற்பட்டதான பொல்லாத வல்லமைகளாய் இருந்தாலும் கர்த்தர் உனக்கு ஒரு துதியை தந்திருக்கிறார், உனக்கு ஒரு ஜெபத்தை தந்திருக்கிறார். அதை நீ பயன்படுத்து, எல்லாமே ஆட்டம் கண்டு போகும். Whatever may be the powerful powers which may be rising against you, but the Lord has given you a praising and prayer. By those things everything will be troubled and shall come down. ఎటువంటి శక్తివంతమైన శక్తులు వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడి నీకు స్తుతిని ప్రార్థన ఇచ్చి ఉన్నాడు. వాటి ద్వారా వాటిని మేల్కొనుము. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. அடுத்ததாக இவர்கள் பிடித்தது அஸ்கலோன். அதே 18ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். In the same verse 18 we study that they took hold of Ascalon. తర్వాత వీరు పట్టుకునేది అష్కలోను. இந்த அஸ்கலோன் பெலிஸ்தரின் இரண்டாவது பிரதான நகரம். This Ascalon was a second important city of Philistines. ఈ అష్కలోను అని చెప్పబడినప్పుడు ఫిలిస్తీయుల యొక్క రెండో ప్రధాన పట్టణమై ఉన్నది. அஸ்கலோன் என்றால் வாண்டரிங் அல்லது சுற்றி அலைதல். Ascalon means wandering. అష్కలోను అని చెప్పబడినప్పుడు చుట్టూ తిరిగేది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. அஸ்கலோனையும் அதன் எல்லைகளையும் இப்போது அவர்கள் பிடித்தார்கள். Now they took hold of Ascalon with the coast thereof. అష్కలోను దాని యొక్క ప్రదేశములు వారు పట్టుకొనిది. இதிலிருந்து ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் என்ன? What is the truth the child of God has to understand from this? దీని ద్వారా దేవుని యొక్క బిడ్డలు తెలుసుకోవలసిన సత్యం ఏమిటి? கர்த்தர் நம்மை அழைத்தது சமாதானமா இருக்கும்படியாக தான் அழைத்திருக்கிறார். God has called us that we may dwell in peace. దేవుడు మనల్ని పిలిచినది సమాధానముగా ఉండుట కొరకే. ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களிலே ஆவிக்குரிய ஜனங்கள் தங்களுடைய ஆழமான இளைப்பாறுதலை இழந்ததினாலே அவர்கள் சுற்றி அலைகிறவர்களா இருக்கிறார்கள். But as the children of God, as they lose the spiritual experiences, they are losing their deep rest in the life and they are wandering. కొన్నిసార్లు ఆత్మీయ జనులందరూ కూడా లోతైన వారి యొక్క విశ్రాంతిని పోగొట్టుకున్నట్టు ద్వారా వారు చుట్టూ తిరిగేవారుగా మార్చబడుచున్నారు. இப்படி சுற்றி அலைகிறலை குறித்து வேதத்திலே சில வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the Bible, certain verses are mentioned about the people who wandered. ఈ చుట్టూ తిరిగే వారిని గురించి బైబిల్లో కొన్ని వాక్యములు చెప్పబడి ఉన్నవి. ஆகாரை குறித்து படிக்கும் பொழுது
while you study about Hagar, హాగారు గురించి మనం చదివినట్లయితే 21ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். 21st chapter, ஆதியாகமம் 21:14. Genesis 21:14. ఆదికాండం 21వ అధ్యాయం 14వ వాక్యము. ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து அப்பத்தையும் ஒரு துருத்தி தண்ணீரையும் எடுத்து ஆகாருடைய தோளின் மேல் வைத்து பிள்ளையையும் ஒப்பு கொடுத்து அவளை அனுப்பிவிட்டான். அவள் புறப்பட்டு போய் பெயர்சபாவின் வனாந்தரத்திலே அலைந்து திரிந்தாள். இந்த இடத்தில் ஆகார் பெயர்சபாவின் வனாந்தரத்திலே அலைந்து திரிந்ததாக நாம் படிக்கிறோம். In this verse we are able to study that Hagar wandered in the wilderness of Beersheba. ఈ స్థలములో కూడా హాగర్ను మనం చూసినట్లయితే బేర్షెబాక అరణ్యములో ఆమె చుట్టూ తిరిగి ఉన్నది. ஆபிரகாமின் குமாரத்தில் 2 ஸ்திரீகளையும் 2 குமாரர்களையும் நாம் படிக்கிறோம். ஆபிரகாமின் வீட்டிலே And in Abraham's house we are able to study about 2 sons and 2 women. అబ్రహాము యొక్క కుటుంబంలో మనం చూసినట్లయితే 2 స్త్రీల గురించి 2 కుమారుల గురించి ஒன்று ஆகாரின் மகன் இஸ்மவேல். One is Hagar and his son Ismael. ఒకటి హాగరు హాగరు యొక్క కుమారుడు ఇష్మాయేలు. இரண்டாவது சாராள் அவனுடைய மகன் ஈசாக்கு. Second is Sarah and her రెండోదిగా సారా అతని యొక్క కుమారుడు ఇస్సాకు అయ్యున్నాడు. గలాతీయులకు పరిశుద్ధ పౌలు నిరుపం எழுதும் பொழுது, while Saint Paul is writing his epistle to the church of Galatians, గలాతీ రాసిన పత్రికకి పరిశుద్ధ పౌలు రాసేటప్పుడు 4ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் இவைகள் ஞான அர்த்தம் உள்ளவைகள் அந்த ஸ்திரீகள் 2 ஏற்பாடுகளாம் என்று சொல்லுகிறார். in verse 22 it is written that 24 in verse 24 it is being told for these are 2 covenants. 4:24 படிங்கள். இவைகள் ஞானார்த்தம் உள்ளவைகள் அந்த ஸ்திரீகள் 2 ஏற்பாடுகளாம். ஒன்று சீனாய் மலையில் உண்டான ஏற்பாடு, அது அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக பிள்ளை பெறுகிறது, அது ஆகார் என்பவள் தானே. நீங்கள் 23 கூட படிங்கள். அடிமையானவளிடத்தில் பிறந்தவன் மாம்சத்தின்படி பிறந்தான், சுயாதீனமுள்ளவனிடத்தில் பிறந்தவன் வாக்குத்தத்தத்தின்படி பிறந்தான். 2 பிறப்புகளை குறித்தும் கூட அங்க சொல்லப்படுகிறது. About 2 bonds birth also it is being mentioned రెండు here. పుట్టుకల గురించి ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది. 2 ஸ்திரீகள், 2 பிள்ளைகள், 2 பிறப்புகள், இது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். 2 women, 2 son and 2 birth, everything is pointing out to a particular point. ఇద్దరు స్త్రీల గురించి, ఇద్దరు పుత్రుల గురించి, ఇద్దరు పుట్టుటను గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. பரிசுத்த பவுல் அதை தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஒன்று மாம்சத்தின்படி பிறத்தல், இன்னொன்று வாக்குத்தத்தத்தின்படி பிறத்தல் அல்லது ஆவியின்படி பிறத்தல். And Saint Paul is clearly teaching them, one is born after the flesh and another thing was born by promise, which is the spirit, born by spiritual. పరిశుద్ధ పౌలు దీని గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా శారీరకంగా పుట్టినవారు, ఆత్మీయ రీతిగా పుట్టినవారు, లేకపోతే వాగ్దానమును బట్టి పుట్టినవారని చెప్పుచున్నాడు. 29ஆம் வசனம், ஆகிலும் மாம்சத்தின்படி பிறந்தவன் ஆவியின்படி பிறந்தவனை அப்பொழுது துன்பப்படுத்தினது போல இப்பொழுது நடந்து வருகிறதுன்னு சொல்றார். In verse 29 he is saying that, but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. 29వ వాక్యం ముందు, అప్పుడు శరీరమును బట్టి పుట్టినవాడు ఆత్మను బట్టి పుట్టినవాడిని ఎలాగ హింస పెట్టెనో ఇప్పుడున్న అలాగే జరుగుచున్నది. அடிமையானவளின் மகன் சுயாதீனமுள்ளவனுடைய குமாரனோடு சுதந்திரவாளியா இருப்பதில்லை. ஆகையால் அடிமையானவளையும் அவருடைய மகனையும் புறம்பே தள்ளு. Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heard with the son of the free woman. దాసి కుమారుడు కూడా స్వతంత్రాలి కుమారునితో పాటు వారసుడై ఉండడు కాబట్టి దాసిని వారి యొక్క కుమారుని వెళ్ళగొట్టుము. இவள் சுற்றி அலைவதற்கு காரணம் என்ன? What's the reason for her to wander around? ఈమె చుట్టూ తిరగడానికి కారణం ఏమిటి? ஏன் ஆபிரகாமின் வீட்டில் அவளால் இருக்க முடியாமல் போய்விட்டது? Why she was unable to stay in the house of Abraham? అబ్రహాము యొక్క ఇంటిలో ఆమె ఉండలేకపోయినది. ஆபிரகாமின் வீடு தெய்வத்தின் சபையை காண்பிக்கிறது. Abraham's house denotes the church of God. అబ్రహాము యొక్క ఇల్లు అనేది కూడా దేవుని యొక్క సంఘాన్ని இதுல చూపిస్తున్నది. ஈசாக்குக்கு மாத்திரம்தான் இடம் உண்டு. In this place only Isaac has a place. దీని యందు ఇస్సాకు మాత్రమే స్థలము కలదు. அவன் ஆவியின்படி பிறந்தவன். He is born of spirit. అతడు ఆత్మను బట్టి పుట్టినవాడు. அவன் வாக்குத்தத்தத்தின்படி பிறந்தவன். He is born of promise. అతడు వాగ్దానమును బట్టి அவன் పుట్టినవాడు. சுயாதீனமுள்ளவன். And he is free. అతడు స్వతంత్రుడైన కుమారుడు. ஆபிரகாமின் வீட்டிலே இருக்க முடியும். Only he can stay in the house of Abraham. అతడే అబ్రహాము యొక్క ఇంటి యందు அதே ఉండగలడు. சமயத்திலே At the same time, అదే సమయంలో மாம்சத்தின்படி பிறந்தவர்கள் ஏன் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? why those people who have been born by the flesh are wandering and wandering? శరీర ప్రకారంగా పుట్టిన వారు ఎందుకు చుట్టూ நீ తిరుగుతున్నారు? கிறிஸ்துவின் சபையிலே மாம்சத்துக்குரிய மனுஷனாயிருப்பாயானால்
அலைந்து கொண்டே இருப்பாய். In the church of Christ, if you are a person after the flesh, then you will be wandering around. నువ్వు క్రీస్తు సంఘమునందు కూడా శరీర ప్రకారమైనగా నువ్వు ఉండినట్లయితే నువ్వు చుట్టూ తిరగగలవు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. அடிமையானவளையும் அவருடைய மகனையும் புறம்பே தள்ளு. Cast out the bond woman and her son. దాసిని వాని యొక్క కుమారుని బయటికి వెళ్ళగొట్టము. அருமையான தேவ பிள்ளையே, ஒரு நிமிஷ கண்களை மூடி யோசித்து பார். நீ கர்த்தருடைய வீட்டிலே மாம்சத்துக்குரியவனாய் இருக்கிறாயா அல்லது ஆவிக்குரிய மனுஷனாய் இருக்கிறாயா? Beloved child of God, close your eyes for 1 minute and find out in your life whether in the church of God you are a fleshly person or you are a spiritual man. దేవుని యొక్క సంఘములో కూడా శారీర సంబంధిగా నువ్వు ఉండి ఉన్నావా లేకపోతే ఆత్మ సంబంధిగా కనబడుచున్నావా? மாம்சத்துக்குரியவன் ஆவிக்குரியவனை பரியாசம் பண்ணுகிறான். And the man who is after the flesh, he is scorning the people who are spiritual. ఆత్మ సంబంధమైన మనుషుని కూడా శరీర సంబంధమైన మనుషుడు అపహాస్యం చేస్తున్నాడు. ஆதியாகமத்திலே அது பரியாசம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Genesis it has been told as scorning or criticizing. ఆదికాండమందు కూడా అపహాస్యం అని చెప్పబడి ఉన్నది. 21:9 21:9 21వ అధ్యాయం 9వ వాక్యము. பின்பு எகிப்து தேசத்தாளாகிய ஆகார் ஆபிரகாமுக்கு பெற்ற குமாரன் பரியாசம் பண்ணுகிறதை சாராள் கண்டாள். ஆதியாகமத்திலே பரியாசம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Genesis it has been told as mocking. ఆదికాండమందు అది పరిహాసం అని చెప్పబడి ఉన్నది. கலாத்தியரிலே துன்பப்படுத்துகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது. In Galatians it is being told as persecution. గలాతీయుల మనం చూసినట్లయితే హింసింపబడుట అని చెప్పబడి ఉన్నది. மாம்சத்தின்படி பிறந்தவன் ஆவியின்படி பிறந்தவனை துன்பப்படுத்துகிறார். He that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. శరీరమును బట్టి పుట్టినవాడు ఆత్మను బట్టి పుట్టినవాడిని హింస పెట్టొచ్చున్నాడు. இன்னைக்கு ஆவிக்குரியவர்களே பரியாசம் பண்ணுவதும் துன்பப்படுத்துவதும் இன்றைக்கு சில இடங்களிலே காணப்படுகிறது. In certain places we are able to see people mocking the spiritual people and persecuting the spiritual ones. ఈ దినాల్లో కూడా ఆత్మ సంబంధులు కూడా హింస పెట్టట పరిహాసం చేయటం కనబడుచున్నది. அவர்கள்தான் அலைந்து திரிகிறார்கள், நிலையில்லாமல் இருக்கிறார்கள். Those people are unstable and they wander. ఇటువంటి వారే అటు ఇటు తిరుగువారుగా మార్చబడుచున్నారు. எனவே தேவ சமூகத்திலே நாம் நம்முடைய நிலவரங்களை உணர்ந்து கர்த்தாவே என்னை ஒரு ஆவிக்குரியவனாய் மாற்றும் என்று நீ ஒப்பு கொடுத்தால் கர்த்தர் சொல்வார், இனி நீ அலைந்து திரிவதில்லை என்று சொல்வார். And in the presence of God, if you offer ourselves to the Lord and then if you request to the Lord, then the Lord will say that we will not be wandering more. నువ్వు దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు నిన్ను అటు ఇటు తిరగవు అని చెప్పును. அடுத்ததாக அலைந்து திரிந்தவர்கள் யார்? Next, who wandered? తరువాత అటు ఇటు తిరిగేవారు ఎవరు? என்னாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். Numbers 32:13. அப்படியே கர்த்தருடைய கோபம் இஸ்ரவேலின் மேல் மூண்டது. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் பொல்லாப்பு செய்து அந்த சந்ததி எல்லாம் நீர்மூலமாக மட்டும் அவர்களை வனாந்தரத்திலே 40 வருஷம் அலைய பண்ணினார். And the Lord's anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness 40 years, until all the generation that had done evil in the sight of the Lord was consumed. அலைந்து திரிந்தார்கள் இஸ்ரவேலர்கள். Israelites wandered. ఇశ్రాయేల్ అందరూ కూడా అటు ఇటు తిరుగులాడిరి. 40 வருஷங்கள் அலைந்தார்கள். They wandered for 40 years. 40 ఏండ్లు వారు తిరుగులాడిరి. எப்படி அலைந்தார்களாம்? How they wandered? వారు ఏ విధంగా తిరుగులాడిరి? 107ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் 5ஆம் வசனங்கள். Psalms 107 verses 4 and 5. 107 కీర్తన 4-5 వాక్యములు. அவர்கள் தாம்பரிக்கும் ஊரை காணாமல் வனாந்தரத்திலே அவாந்தர வழியாய் பசியாகவும் தாகமாகவும் ஆத்துமா தொய்ந்ததாகவும் அலைந்து திரிந்தார்கள். அவர்கள் இந்த நிலவரத்தில் தான் அலைந்து திரிந்திருக்கிறார்கள். In this state only they wandered in the wilderness. వారు ఇటువంటి స్థితిలోనే తిరుగులాడిరి. பசி, தாகம், ஆத்துமா தொய்ந்ததாக அலைந்து திரிந்தார்கள். With hungry, with thirsty, with the soul fainted, they wandered. వారు ఆకలి దప్పుల చేత ప్రాణము సొమ్మసిల్లిన వారుగా తిరుగులాడిరి. விசுவாசம் இல்லாதவர்கள் அலைந்து திரிந்தார்கள். Those who without faith, they wandered. విశ్వాసం లేని వారుగా తిరుగులాడిరి. முறுமுறுத்தவர்கள் அலைந்து திரிந்தார்கள். Murmured people, they wandered. సనిగిన వారు తిరుగులాడిరి. ஆண்டவரிடத்திலே கேள்வி கேட்டவர்கள், எதிர்த்தவர்கள் எல்லாமே அலைந்து கொண்டுதான் இருந்தார்கள். Those who resisted and those who asked question to the Lord, they also wandered. దేవుని మీద తిరుగుబడి ఎదిరించే వారందరూ కూడా తిరుగులాడిరి. இந்த கூட்டத்திலே ஒருவேளை நீயும் கூட ஒரு இளைப்பாறுதல் அற்ற நிலவரத்திலே அலைந்து திரிகிற ஒரு நபரா இருக்கிறாயா? In this meeting also, are you a person without a rest and who is being wandering around? ఈ కూటంలో కూడా నీవు కూడా విశ్రాంతి లేని వారుగా తిరుగులాడుచున్నారా? நீ எப்போதும் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறதற்காக தேவன் உன்னை அழைக்கவில்லையே.
God did not call you that you should be always wandering around. నువ్వు విశ్రాంతి లేని వారుగా తిరుగులాడటానికి దేవుడు నిన్ను పిలువలేదే. அப்படி என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது? If it be so, what happened in your life? ఈ విధంగా నీ యొక్క జీవితంలో ఏం జరిగింది? கர்த்தர் நடத்தினதான வழியிலே கேள்வி கேட்டு முறுமுறுத்து கோபப்பட்டு நீ ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்திருப்பாயானால் 40 வருஷங்கள் அலைந்து திரிந்தது போல ஒருவேளை உன்னுடைய வாழ்நாளெல்லாம் அலைந்து திரியும்படி காணப்படுமோ தெரியாது. In your ways in which the Lord has led you, if you have questioned the Lord, if you have murmured, and if you have got angry against the Lord, like the people who wandered for 40 long years, you have to wander full of your lifetime. దేవుడు నిన్ను నడిపించే మార్గంలో కూడా దేవుని మీద కోపపడి దేవునికి విరోధంగా నువ్వు ఆ సణిగినట్లయితే ఈ 40 సంవత్సరాలు వీరు తిరుగులాడినట్లుగా నువ్వు తిరుగుదువేమో. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. தேவன் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கும்படியாக நாம் ஆண்டவரிடத்திலே நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். That the Lord should give us victory, we have to surrender all our things to the Lord. దేవుడు మనకు జయం ఇచ్చినట్లుగా మన యొక్క కార్యములన్నిటిని కూడా దేవుని యొక్క హస్తములో అర్పించుకుందాము. யூதா 13ஆம் வசனத்தில் In Jude verse 13, యూదా 13వ சில వాక్యములో நட்சத்திரங்கள் வழியை விட்டு அலைந்து கொண்டிருக்கிறதாக சொல்லுகிறார். we are able to see that certain stars are wandering. కొన్ని నక్షత్రములు కూడా వారి యొక్క మార్గములు విడిచిపెట్టి తిరుగులాడి தங்கள் அவமானங்களை நுரைத்தள்ளுகிற அமளியான கடல் அலைகளும் மார்க்கம் தப்பி அலைகிற நட்சத்திரங்களுமாய் இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்காக என்றென்றைக்கும் காரிலே வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. Raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. இந்த ஸ்டாருடைய விசேஷம் என்ன? What is the speciality of this star? ఈ యొక్క నక్షత్రం యొక్క విశేషత ఏమిటి? தன்னை வைத்த அந்த பொசிஷனில் இருந்து அது விலகி இருக்கிறார். It has diverted or changed from the position in which it was placed. అది పెట్టబడిన ఆ యొక్క స్థానము నుండి తప్పిపోయినది. யாக்கோபு 5:20 படிங்கள். James 5:20. యాకోబు 5:20. தப்பிப்போன மார்க்கத்தினின்று பாவியை திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று ரட்சித்து திரளான பாவங்களை மூடுவான் என்று அறிய கடவன். தப்பி போன மார்க்கம், அதுவும் கூட மார்க்கத்தை விட்டு வழியை விட்டு விலகி போகுதல். That is also we are able to study that erring from his way. తప్పు మార్గం అంటే ఆ స్థానము నుండి తప్పిపోయినది. మార్గం తప్పి అలగిరదాన నక్షత్రங்கள், wandering stars. మార్గమును తప్పి తిరుగుచున్న నక్షత్రములు. కంట్రోల్ ఇల్లామ ఓడు. It will run without any control. అది ఏ కంట్రోల్ లేకుండా తిరుగుచున్నది. அதுக்கு அதனுடைய முடிவு எப்படி பரிதாபமாக இருக்கும். And how will be his end? దాని యొక్క ముగింపు అనేది పరితాపంగా ఉండను. எனவே இந்த யூதாவின் புத்தகம் ஒரு அநேக காரியங்கள் எழுதப்பட்டதான ஒரு புத்தகம். This book of Jude is a book in which many things are written. ఈ యూదా పత్రిక అనేది అనేక కార్యములు వ్రాయబడినది. அந்த வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இவர்களுக்காக என்றென்றைக்கும் கார் இருளே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். And in the verse we are able to study that to whom is reserved the blackness of darkness forever. ఈ యొక్క వాక్యమందు కూడా వారి కొరకు గాఢాంధకారం అనేది నిరంతరము భద్రము చేయబడెను. మార్గం తప్పి అలగిరదాన నక్షత్రங்கள், wandering stars. మార్గం తప్పి తిరుగుచున్న నక్షత్రములు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రములు. புதிய ஏற்பாட்டிலே பரிசுத்த பவுல் ஒரு கூட்டத்தாரை சொல்றார், வீடு வீடாய் சுத்திட்டு இருப்பாங்களாம் ஒரு கூட்டத்தார். வாசிங்க 1 தீமோத்தேயு 5:13. 1 Timothy 5:13. 1 தீமோத்தேயு 5:13. அதுவுமல்லாமல் அவர்கள் சோம்பலுள்ளவர்களாய் வீடு வீடாய் திரிய பழகுவார்கள். சோம்பலுள்ளவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அலப்புகிறவர்களாயும் வீண் அலுவலுக்காரிகளாயும் தகாத காரியங்களை பேசுகிறவர்களாயும் இருப்பார்கள். இது இளவயது விதவைகளை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. And it is told about the widows of youth. వీరందరూ కూడా యవనస్తురాలైన విధవరాండ్రుల గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. வீடு வீடாய் திரிய பழகுவார்கள். And they will be wandering from house to house. వీరు ఇంటింటా తిరుగులాడుదురు. சோம்பலுள்ளவர்களா இருப்பாங்க. And they will be idle. బద్ధకస్తులై ఉండుదురు. தேவையில்லாத காரியத்தை அலப்புகிறவர்களா இருப்பார்கள். And they will also be busybodies. ఆడరాని మాటలు ఆడేవారుగా ఉండదు. வீண் அலுவற்காரர்கள். And busybodies. వీరు వదరుబోతులై ఉన్నారు. தகாத காரியங்களை பேசுவார்கள். And speaking things which they ought not. అవని మాటలు మాట్లాడుదురు. இது யாருக்கோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம். இந்த வசனத்தை நாம் எல்லாருமாவே சிந்தித்து பார்ப்போம். This is not for a particular group of people. Let us all together meditate this verse. ఇది ఎవరికో వాక్యం అని అనుకొనవద్దు, మన కొరకే మనం చింతించుదుము. சில கிருபையை நஷ்டப்படுத்தி விட்டால் இப்படி சுத்திக்கிட்டே இருப்பார்கள், அலைஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார்கள். Some people, if they have lost the grace, they will be wandering like this. కొంతమంది కృపను నష్టపరుచుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా తిరుగులాడుదురు. சோம்பல், தேவையில்லாத காரியத்தை பேசுறது,
இது எல்லாமே இந்த வாண்டரிங் ஸ்டாரோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. They will be idle and they will be speaking things which are not out, and they will be like under these wandering stars. ఈ బద్ధకస్తులు లేకపోతే ఆడరాని మాటలు మాట్లాడేవారు ఈ యొక్క తప్పిపోయిన నక్షత్రములకు సాదృశ్యంగా ఉండెదరు. ஏன் அப்படி அலைகிறார்கள்? Why they are wandering like that? ఎందుకు ఈ విధంగా తిరుగులాడుచున్నారు? இந்த அஸ்கலோன் என்றால் பெலிஸ்தீரின் தேசம். Ascalon means the city of Philistines. అస్కలోన్ అని చెప్పబడినప్పుడు ఫిలిస్తీన్ల యొక్క దేశము. இங்கே யூதா இந்த பட்டணத்தை மேற்கொள்ளுகிறார். Here Judah is taking hold of this city. యూదా ఈ యొక్క పట్టణమును పట్టుకొని ఉన్నాడు. இப்படி நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஒரு இளைப்பாறுதல் இல்லாமல் அலைந்து வீடு வீடாய் சுற்றி இப்படி தேவையில்லாத காரியத்தை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்றால் அதன் கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இவர்களுக்கு டார்க்னஸ், வெளிச்சமில்லாத ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவார். And in your life, if you have no rest and if you are wandering from house to house, then we will be getting the blackness of darkness. பேசிட்டே இருப்பார்கள். யார் வீட்டு பிரச்சனையும் ஈஸியா புகுந்து பேசிடுவார்கள். They will be always talking to you. ఎటువంటి సమస్య అయినప్పటికీ వారు తేలిగ్గా మాట్లాడుచున్నారు. இதெல்லாம் தேவனுடைய பார்வையில் அருவருப்பான விஷயங்கள். These things are abominable in the sight of God. ఇది దేవుని యొక్క దృష్టిలో హేయమైన విషయములు. நாம் இந்த பட்டணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். We have to overcome these cities. మనం ఈ యొక్క పట్టణములు మేల్కొనవలెను. அதுக்கு பதிலாக சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல ஆண்டவருடைய பாதத்துல உட்கார்ந்து கண்ணீர் விட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். Then wandering all these places, going to the presence of God and shedding tears, how excellent it will చుట్టూ be. తిరిగే సమయంలో కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధానములో కన్నీరు విడుచుట ఎంతో మంచిదిగా ఉండును. இந்த வாரத்துல நினைக்கிறேன் ஒரு மார்னிங் பிரைசிங் ஸ்தோத்திர ஜெபத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்தேன். Into this week, one morning praising, I came for the praising. ఈ వారంలో స్తోత్ర ప్రార్థనకు వచ్చి కూర్చున్నాను. எனக்குள்ள ஒரு ஆண்டவர் ஒரு வெளிச்சம், ஒரு சின்ன டார்ச் லைட் மாதிரி ஒரு லைட், ஒரு வசனத்துல இருந்து ஒரு வெளிச்சம் கொடுத்தார். God gave me a light like under the torch light from a verse. దేవుడు వాక్యమును కూడా వెలుగుగా నాలో పంపించి ఉన్నారు. ஒரு பாவியாகிய ஸ்திரீ இயேசுவின் பாதத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டே இருக்கிறாள். A sinful woman is coming and sitting at the feet of Jesus. ఒక పాపాత్మురాలైన స్త్రీ కూడా యేసు యొక్క పాదముల యొద్ద వచ్చి కూర్చున్నది. இவ அங்க உட்கார வேண்டிய ஆள் கிடையாது. She is not a person she should to sit అక్కడ there. కూర్చోనవలసిన వ్యక్తి కాదు. அவளோட இதே மாதிரி ஒரு சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஆள் தான், ஊரா சுத்துற பாட்டி தான். She was a party like wandering. ఆమె కూడా చుట్టూ తిరిగేదిగా ఉన్నది. ஆனா இப்படி சுத்தி கொண்டிருந்த ஆண்டவர் சொல்றார், பாவியாகிய ஸ்திரீ, இப்படி சுத்தி கொண்டிருக்கிறதான ஒரு ஸ்திரியை ஆண்டவருடைய வெளிச்சம் மாற்றி அவளை கர்த்தரின் பாதத்திலே கண்ணீர் விடுகிற ஒரு மகிமையுள்ள ஸ்திரியாக ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய விசேஷம் பிரியமானவர்களே. A woman who was being wandering like this, and Lord is changing her, that she was able to sit in the feet of Jesus. That work of God, how excellent it is. ఈ చుట్టూ తిరుగుతున్న ఈ యొక్క స్త్రీని కూడా దేవుని యొక్క పాదముల యొద్ద కూర్చొనిచ్చి అతని యొక్క పాదములు కూడా కన్నీళ్లతో తడిబేదగా మార్చేది ఎంతో విశేషత ఉన్నది. அந்த இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவராய் இருக்கிறார். That Jesus Christ is unchanging. ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు మారని వారై ఉన్నారు. கர்த்தருடைய கிருபை நம்மை சந்திக்கும் என்றால் நாமும் அவருடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து கண்ணீர் விட்டு அந்த பாதத்தை கண்ணீரால் நினைப்போம், முத்தமிடுவோம், சந்தோஷப்படுவோம். If the grace of the Lord also meet us, we will also come and sit in the feet of Jesus and shed tears, and we'll wet his feet with our tears. మనం కూడా యేసు యొక్క పాదముల ఎదుకు వచ్చి ఆయన యొక్క పాదముల ముద్దు పెట్టుకొని కన్నీళ్లతో మనము తడిపెదము. அப்ப அந்த ஸ்திரீக்கு ஆண்டவருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்ததானால் உனக்கும் கிருபை கிடைக்கும். நீ அலைந்து திரிய மாட்டாய், நீ ஆண்டவருடைய பாதத்தில் உட்காருவாய், அந்த வல்லமை நீ மேற்கொள்ளுவாய். And if that woman was able to get that grace, then you also will get the grace. You will sit at the feet of the Lord and you will shed tears. ఆ యొక్క స్త్రీ కూడా దేవుని యొక్క కన్నుల్లో కృప దొరికింది అంటే నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క కృప దొరుకును. దేవుని యొక్క పాదముల యొద్ద కూర్చొని కన్నీరు విడిచెదవు. ஏன் வீடு வீடாய் போகிறார்கள்? Why they are wandering from house to house? ఎందుకు ఇంటింటా తిరుగుచున్నారు? யாவது போய் ஏதாவது பேசணும் அப்பதான் கொஞ்சமாவது ஒரு விடுதலை கிடைக்கும்னு நினைக்கிறார்கள். They are thinking if you speak to someone from one house to house, they will get slight deliverance. ఈ విధంగా మాట్లాడినట్లయితే విడుదల దొరుకును అనుకునుచున్నారు. அந்த அஸ்கலோனை இன்றைக்கு நீ மேற்கொள்ள போகிறாய். You are going to overcome that Ascalon today. ఆ యొక్క అస్కలోని ఏ దినాన నువ్వు జయించెదవు. ஒரே இடம், ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து சுத்தி அலையாதே, உட்கார்ந்து கண்ணீர் விடு, உனக்கு அந்த கிருபை தருவார். கர்த்தரிடத்துல கேள். நான் கேட்டேன் அப்படித்தான், ஆண்டவரே அந்த பாவிக்கு ஒரு கிருபை கொடுத்ததானால் இந்த பாவிக்கு அந்த கிருபையை தாரும். There's only one place, that is the presence of God. Come and sit tears at that place. ఆ యొక్క కృప దేవుడిచ్చిన కృప కూడా మనకు ఇచ్చుదురు. దేవుని యొక్క పాదముల యొద్ద కూర్చుందము. அந்த கிருபையை கர்த்தர் உனக்கு தருவார். The Lord will also give that same grace to you. ఆ యొక్క కృపను దేవుడు మనకిచ్చి ఇవ్వబోచున్నారు. கடைசியாக அவர்கள் பிடித்தது எக்ரோன்.
And finally they took hold of Ekron. చివరగా వారు పట్టుకున్న పట్టణం అనేది ఎక్రోన్ అయి ఉన్నది. ఇది ఫిలిస్తీన్ మూడవ నగరం. That was the third important city of Philistine. ఇది ఫిలిస్తీన్ల యొక్క మూడో పట్టణమై ఉన్నది. ఎక్రోన్ என்றால் barrenness, మలట్టుతన్மை. Ekron means barrenness. ఎక్రోన్ అని చెప్పబడినప్పుడు పెరుగుదల లేని ఒక స్థితి అయి ఉన్నది. நம்முடைய விஷயத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது கனியற்ற நிலவரம். In our life it is a state of fruitless state. మన యొక్క స్థితిని మనం చూచుకున్నట్లయితే ఫలించలేని ఒక హృదయమై ఉన్నది. యేసు క్రీస్తు కనిகளை தேடி வந்தார். Jesus Christ came seeking fruits. యేసుక్రీస్తు కూడా ఫలములు వెదికి వచ్చి ఉన్నారు. நல்ல இலைகள் இருந்தது, கனிகள் இல்லை. There was good leaf but there was no fruit in that. మంచి ఆకులు కలవు అయినప్పటికీ ఫలములు లేవు. அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று என்று அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It has been mentioned that Jesus Christ got hungry. ఆయన ఆకలిగొని వచ్చి ఉన్నాడని అక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది. சில சந்தர்ப்பங்கள்ல எல்லாம் இருக்கும், ஆனா ஆண்டவர் தேடுறது நமக்குள்ள இருக்காது. Sometimes we'll be having all things but the thing that the Lord is expecting in us will not be found. కొన్నిసార్లు అన్ని మనకు అయినప్పటికీ దేవుణ్ణి మనం వెదకలేము. உங்க வீட்ல எல்லா காரியங்களும் இருக்கும், ஆனால் கர்த்தர் தேடி வருகிறதான காரியம் உனக்குள் உண்டா? Sometimes everything will be found in your house but the thing that the Lord is seeking and searching whether it is found in you. నీ ఇంటిలో అన్ని కూడా ఉండి ఉన్ననే అయినప్పటికీ దేవుడు వెదికే కార్యములు ఉండి ఉన్నవా? இல்லை என்றால் உனக்குள்ள ஒரு எக்ரோன் உண்டு என்றுதான் அர்த்தம். If it is not there, it means there is an Ekron which is in you. లేదంటే నీలో ఎక్రోన్ ఉన్నదని అర్థమై ఉన్నది. கனிகளற்ற ஜீவியம், fruitless life. ఫలములేని జీవితము. எபேசியர் 5వ அதிகாரம் 11వ వచనத்தை படியுங்கள். Ephesians chapter 5 verse 11. ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 11వ వాక్యము. கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள். And have no fellowship with the unfruitful work of darkness, but rather reprove them. கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாதே. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness. నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియల్లో పాలివారు కాకుండుడి. அல்லது கர்த்தர் விரும்பாத காரியத்தை செய்யாதே. Otherwise don't do the things which is not pleasing to God. దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యములు చేయకుడి. அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? What is mentioned there? అచ్చట ఏం చెప్పబడెను? அதை கடிந்துகொள், but rather reprove them. వాటిని ఖండించుడి. 12వ వచనத்திலே அவர்களால் ஒளிப்படத்தில் செய்யப்படும் கிரியைகளை சொல்லுகிறதும் அவலட்சணமா இருக்கிறதே. In verse 12 it has been told, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. 12వ వాక్యంలో కూడా రహస్యమందు వారు జరిగించుచున్న పనులన్నీ కూడా అవమానకరమై ఉన్నవి. பேசுறது கூட அவலட்சணமான காரியங்களை செய்திருக்கிறார். Because they had done those things in secret which is very shameful to be spoken outwardly. వారు మాట్లాడటానికి కూడా అవమాన కార్యములు చేసి ఉన్నారు. 13వ వచనం, அவைகள் எல்லாம் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு வெளிச்சத்தினால் வெளியரங்கமாகும், எல்லாம் வெளியே வந்துருமா. In verse 13, but all things that are reproved are made manifest by the light. Everything will come out. 13వ వాక్యమందు కూడా సమస్తము ఖండింపబడి వెలుగు చేత ప్రత్యక్షపరచబడెను. வெளியரங்கமாகிறது எல்லாம் வெளிச்சமாய் இருக்கும். And whatever things are being revealed, all things will be light. ప్రత్యక్షపరచునది ఏదో అది వెలిగే కదా. கனியற்ற கிரியைகளை நாம் கடிந்து கொள்ள வேண்டும். We have to reprove the unfruitful works. నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలన్నిటిని కూడా మనం ఖండించవలెను. யோவான் 15:2. John 15:2. యోహాను సువార్త 15:2. என்னில் கனி கொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார். கனி கொடாத கொடி அறுத்து போடுகிறார். கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார். கனி கொடாத கொடியை ஆண்டவர் அறுத்து போடுகிறார். And the Lord is taking away the branch which is not bearing fruit. ఫలించిన ప్రతి తీగను కూడా ఆయన పారవేయుచున్నారు. ஆனால் இப்படிப்பட்ட நிலவரங்கள்லாம் நம்முடைய ஜீவியத்துல மாற வேண்டும். So in our life these experiences should be changed. ఇటువంటి స్థితులన్నీ కూడా మన యొక్క జీవితంలో మార్చబడవలెను. ஆண்டவருக்காக கனி கொடுக்க வேண்டியதான ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் வந்திருக்கிறோம். We have come to a time period in which we have to give fruits for the Lord. దేవుని కొరకు ఫలించే ఒక కాలగతిలోనికి మనం వచ్చి ఉన్నాము. நல்ல ஜெபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி எக்ரோனையும் அந்த எல்லையும் பிடிச்சிடணும். Praising God and praying God very well, we have to take hold of Ekron and its course there. మంచి స్తోత్రం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా ఎక్రోను దాని యొక్క ప్రదేశములన్నిటిని కూడా పట్టుకొనవలెను. అర్థం என்ன? What's the meaning of that? దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? கனியற்ற நிலவரங்களை மாற்றி நல்ல கனிகளுள்ள ஜீவியமாய் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். We should change our life from unfruitful state to a state of bearing forth good fruits. ఫలములేని స్థితులన్నిటిని మార్చుకుని ఫలించే స్థితులుగా మనం మార్చబడవలెను. ஆவிக்குரிய கனிகளுள்ளவளாய் மாற வேண்டும். We should be people change to bring forth good spiritual
lives. ఆత్మీయ ఫలములు కలిగిన వారుగా మార్చబడవలెను. எல்லாரும் கண்களை மூடி கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்போமாக. Let us all close our eyes and surrender ourselves to the Lord. అందరూ కన్నులు మూసుకొని దేవునికి అప్పగించుకుందాము. ஒரு கிருபை வாங்கி கொண்டு இந்த கூட்டத்தை விட்டு போங்கள். Let us receive the grace and let us depart from the meeting. కృపను పొందుకొని ఈ కూటమును విడిచిపెట్టి వెళ్ళుడి. நிச்சயமாய் உனக்கு அந்த கிருபையை கர்த்தர் தருவார். Surely the Lord shall provide you that grace to you. నిశ్చయముగా దేవుడు ఆ కృపను మీకు ఇచ్చును. வாஞ்சிக்கிறவர்கள் சீக்கிரமாய் உங்களுடைய கால்களை மடக்கி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணியுங்கள். Those who are desiring for that, bow your knees in the presence of God and surrender yourself for that. ఆశించుచున్న వారు దేవుని యొద్ద అడిగి పొందుకొనుడి. கர்த்தர் யூதாவோடு கூட இருந்தார். The Lord was with Judah. యెహోవా యూదాకు తోడై ఉండెను. யூதாவோடு சிமியோனும் இருந்தார். With Judah, Simeon was also present. యూదాతో షిమియోను ఉండి ఉన్నాడు. உன்னோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார். And the Lord is also with you. నీకు తోడుగా ప్రభువు ఉండి ఉన్నాడు. స్తుతిயின் சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறார். The Lord is hearing the voices of your praising. నీ యొక్క స్తుతి శబ్దాన్ని దేవుడు వినుచున్నారు. உன்னுடைய ஜெப சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறார். The Lord is hearing the voice of your prayer. నీ యొక్క ప్రార్థనా శబ్దాన్ని దేవుడు వినుచున్నారు. பின்மாற்ற நிலவரத்திலே அழிந்து கொண்டிருந்த சிம்சோனின் சத்தத்தை கேட்டவர் ஏன் உன் சத்தத்தை கேட்க மாட்டாரா? The Lord who heard the backsliding sound of Simeon, will he not hear your sound? నశింపబడుచున్న సంసోను యొక్క శబ్దాన్ని వినినవాడు మీ యొక్క శబ్దాన్ని వినడా? நாம் ఆరాధిக்கிற தேவன் மாறாதவராயிருக்கிறார். Our God whom we are worshiping is same. మనం ఆరాధించుచున్న దేవుడు మారనివాడే. அவர் நம்முடைய ஜெபத்தை தள்ளாத தேவன். He is the Lord who will not reject our prayers. మన యొక్క ప్రార్థనలు త్రోసివేయని దేవుడే. அவர் தன்னுடைய கதவுகளை அடைத்துக் கொள்வது இல்லை. He will not close his door. ఆయన తన యొక్క చెవులను మూసుకొనుటలేదు. அவர் பதில் கொடுக்கிற தேவன். He is the Lord who will reply unto us. ఆయన జవాబిచ్చే దేవుడే ఉన్నారు. என் பிள்ளையே உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும். My child, let me hear your voice. నా బిడ్డ నీ యొక్క శబ్దాన్ని నేను విందును. நீ ஏன் சோர்ந்து போயிருக்கிறாய்? Why you are being weary? నువ్వు ఎందుకు సమస్యలు? நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடவில்லையே. You did not call unto me. నీవు నన్ను చూచి మొర్రపెట్టలేదు. ஆபத்து காலத்தில் நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு. And the time of trouble call unto me. ఆపత్కాలమందు నీవు నాకు మొర్రపెట్టుము. நான் உன்னை விடுவிப்பேன். I will deliver you. నేను నిన్ను విడిపించెదను. இந்த நாமத்தை நோக்கி நீ கூப்பிடுவாயாக. Call unto my name. నా యొక్క నామాన్ని చూచి நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. You will never be ashamed. నీవు సిగ్గునందవు. நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறபடியா, As you are calling unto me, నీవు నన్ను చూచి என் మొర్రపెట్టుచున్నావు. நாமத்தை நீ அறிக்கை செய்கிறபடியா, as you are confessing my name, నా యొక్క నామాన్ని நீ வெட்கப்பட்டு ఒప్పుకొనుచున్నావు. போக மாட்டாய். you will not be ashamed. నీవు సిగ్గునందవు. ஏற்ற வேளையில் நான் உனக்கு பதில் கொடுப்பேன். On the right time I will reply unto you. సకాలమందు உன் జవాబిచ్చెదను. சத்துருக்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். All your enemies will be ashamed. నీ శత్రువులు సిగ్గునుండి వెళ్ళిపోవుదురు. உன்னை பரியாசம் பண்ணினவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவார்கள். Those people who mocked you will be ashamed. నిన్ను పరిహాసం చేసిన వారు సిగ్గునుండి వెళ్ళిపోవుదురు. தேவனாகிய கர்த்தராகி நான் உனக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன். The Lord thy God is a God who is నీ answering unto you. ప్రభువుగా నేను నీకు జవాబిచ్చే దేవుడను. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్ ఆమేన్ యా కరాబలా తినా బాకాతునా హల్లెలూయా స్తోత్రం ఆండవరే స్తోత్రం 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 ஆமென் ஹalleluya ஆம்பத்திலும் அவரை நான் நோக்கி கூப்பிடும் நேரத்திலோ என்னை தாழ்த்தி முற்றும் ரட்சிப்பாரே நாதமணி சரணம் என்னை தாழ்த்தி முற்றும் ரட்சிப்பாரே நாதமணி சரணம் ஆனதியும் அவரை நான் தட்டி பாடி பலப்படுங்க Hallelujah, 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 hallelujah. ஜெபிக்கவே தெரியாத நீ இனி ஜெபிப்பாய். You do not how to pray. Now you are going to pray. அலைந்து கொண்டிருக்கிற நீ
அந்த பாதத்துல கண்ணீர் விடுவாய். You who are wandering, you will shed கர்த்தர் tears. கொடுத்த சத்தியம். There's a truth the Lord has given. கர்த்தர் உனக்கு அதை கொடுக்கிறார். The Lord is giving that to you. நீ அலைந்து கொண்டிருக்க மாட்டாய். You will not wander. அந்த பாதத்தை நீ பிடித்துக் கொள்வாய். Catch hold of the feet. நீ கர்த்தருடைய